अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़रखंदा ज़मीर, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैं एक मज़मून उर्दू ज़बान के मुख्तलिफ़ नज़रियात के बारे में इजहार ख़याल कर रही हूँ। इससे कबल भी मैंने इस पर इजहार ख़याल किया था और मैंने ये बताया था कि उर्दू कैसे पैदा हुई और उर्दू ज़बान के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ नज़रियात क्या हैं। सबसे पहले हमने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात में जो उन्होंने ज़िक्र किया है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है और दिल्ली के गिरदोनवा की जो बोलियां हैं वो उसका ख़मीर है। उसके बाद हमने महमूद शिरानी का नज़रिया पढ़ा जो पंजाब में उर्दू उनकी किताब में उन्होंने पेश किया है। और उसके बाद हमने दक्कन में उर्दू, ये दक्कन में उर्दू इस पर ज़ोर देते हैं मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर और सैयदा जाफ़र कि उर्दू ज़बान जो है वो दक्कन में से निकली है, क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है कि दक्कन के साहिलों पर बहुत क़दीम ज़माने से हमारे यहाँ पर व्यापार होता था, बिजनेस होता था और वहाँ से लोग आके दक्कन में ठहरते थे और वो ईरान, अरब, बगदाद इधर की तरफ से ये लोग आते थे और अपनी ज़बान भी साथ लाते थे और यहाँ की ज़बान भी वो अपने अंदर जज़्ब करते थे। लेकिन जब मोहम्मद तुगलक ने 1326 ईस्वी में आवाम और रियाया को ये हुक्म दिया कि सब दौलतबाज चले जाएं और उसने अपनी राजधानी, अपना पाया तख्त, अपनी सल्तनत का जो पाया तख्त था वो उसने दौलत आबाद को बनाया, तो बहुत सारे लोग वहाँ से मुंतकिल हुए। कहते हैं कि दिल्ली बिल्कुल सूनी हो गई थी। तो जब वहाँ लोग पहुँचे और उन्होंने दिल्ली की जो ज़बान थी और जो दक्कन की ज़बान के अल्फाज थे वो सारे मिलके और उन्होंने एक नई ज़बान की तामीर की और उसमें एक सबसे बड़ा रोल बुज़ुर्गान दीन का रहा। हाँ, यहाँ से दिल्ली से ख्वाजा बंदा नवाज़, गेसू दराज और कई अहले औलिया और अल्लाह वाले वहाँ पर पहुँचे थे और जब वो अपना खुतबा देते थे या आवाम को मुखातिब करते थे और तालीमात देते थे तो उसके अंदर वो जो उर्दू ज़बान के अल्फाज हैं, जैसे उसमें दिल्ली के अल्फाज थे और मकामी ज़बानों के अल्फाज थे, जिसमें दक्कनी ज़बान में काठियावाड़ी, गुजराती और कर्नाटक की ज़बानों के अल्फाज वहाँ पर शामिल हो गए थे। तो उस सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गान दीन का बहुत बड़ा रोल रहा है उर्दू ज़बान को फैलाने में, उर्दू ज़बान को वसअत देने में। जब 1347 में अलाउद्दीन बहमनी ने दिल्ली के पाया तख्त से बगावत कर दी और अपनी हुकूमत कायम कर ली, तो उसने यहाँ पर अपना कल्चर, अपनी तहज़ीब, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और एक नई ज़बान यहाँ पर पैदा होने लगी। लेकिन उसमें वही उर्दू के अल्फाज थे जो दिल्ली और पंजाब के ज़रिए आए थे और इस तरह एक बोली, डायलेक्ट बाकायदा ज़बान के दर्जे पर कायम हो गई। बहमनी सल्तनत का निज़ाम अच्छा था और वहाँ रफ्ता रफ्ता ऐसे शायर और अदीब भी दरबार से वाबस्ता होने लगे जो उर्दू में शेर कहते थे और उर्दू में लिखते थे। बहमनी सुल्तान अदब नवाज थे और शौरा को और अदबा को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे और उनकी कदर करते थे, इसलिए वहाँ पर उर्दू को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला। उर्दू को एक तरफ तो ये दरबारी सरपरस्ती नसीब हुई, दूसरी तरफ सूफियों और मज़हब के दूसरे वाइज़ों ने भी आवाम में मज़हब का चर्चा करने के लिए इसे इख्तियार किया और इस दोहरी सरपरस्ती से उसकी रोज़ अफ़ज़ों तरक्की होने लगी। उर्दू नस्र की पहली किताब मेराजुल आशिकीन, इसको तहक़ीक़ के मुताबिक पहले यही समझा जाता था, लेकिन अब नई तहक़ीक़ ये कह रही है कि मुल्ला वजी की सबरत जो है वो उर्दू की पहली किताब है। बहरहाल मेराजुल आशिकीन, जिसे ख्वाजा बंदा नवाज़, गेसू दराज ने 1322 से 1421 में लिखा है
کتاب کی تاریخ حقیقت معلوم نہیں۔ معراج العاشقین تصوف کا ایک رسالہ ہے جو بہت مختصر ہے۔ اردو نثر کے مقابلے میں اردو نظم زیادہ مقبول رہی اور اس کے شاعر بہت زیادہ پیدا ہوئے۔ اردو نثر کی قدیم کتابوں میں میراجی شاہ کی شرح مرغوب القلوب اور احکام الصلاۃ مشہور ہیں۔ اردو کی پہلی ادبی کتاب سبرس مانی جاتی ہے جسے وجیح نے لکھا ہے۔ وجیح اس زمانے کا شاعر ہے جب بہمنی حکومت آپس کے جھگڑوں سے ٹوٹ کر 5 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ان 5 درباروں میں قطب شاہی اور عادل شاہی دربار علم و فضل کی سرپرستی کے لیے مشہور ہیں۔ وجیح قطب شاہی دربار سے منسلک تھا۔ سبرس میں اس نے رمزیہ ایلیگری کے طور پر ایک قصہ بیان کیا ہے جس کے کردار حسن، دل، دماغ وغیرہ ہیں۔ اس طرح سبرس اردو کی پہلی ادبی تصنیف ہونے کے ساتھ ہی اردو کی پہلی رمزیہ تصنیف بھی ہے۔ اورنگزیب نے جب دکن فتح کر لیا تو وہاں کے دربار ختم ہو گئے اور امیروں اور شاعروں کا جمگھٹا بھی منتشر ہو گیا۔ مغل دربار کی زبان بھی ابھی فارسی تھی اور امرا زیادہ تر جو گفتگو کرتے تھے وہ بھی فارسی زبان میں کرتے تھے، لیکن دکن میں اردو کا رواج بڑھتا جاتا تھا اور یہاں بھی لوگ اس زبان میں شعر کہنے اور کتابیں لکھنے کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ دکن سے واپس اردو جو ہے وہ شمالی ہند کی طرف منتقل ہوئی اور شمالی ہند میں اردو کی پہلی نثری کتاب فضلی کی دہ مجلس کہی جاتی ہے، یعنی جس کو ہم کربل کتھا بھی کہتے ہیں۔ اس میں عشرہ محرم میں پڑھنے کے لیے فضلی نے واقعات کربلا کا ذکر 10 مجلسوں کی صورت میں کیا ہے اور بیچ بیچ میں مرثیوں کے اشعار لکھے ہیں۔ فارسی کی مشہور کتاب روضۃ الشہداء کا یہ ترجمہ تو نہیں مگر اسی کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔ شمالی ہند کی دوسری اہم کتاب نو طرز مرصع ہے جس کو محمد حسین عطا خاں تحسین نے لکھا تھا۔ فارسی کے مشہور قصے 4 درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ انگریزوں کو اردو پڑھانے کے لیے جان گلکرسٹ کے زیر اہتمام فورٹ ولیم کالج قائم ہوا۔ اس نے بھی اردو کو بہت زیادہ ترقی کی۔ یہ اردو کے متعلق مختلف نظریات تھے جس کو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اظہار خیال کیا ہے۔ اردو دکن سے یوں پیدا تو ہوئی، دکن پر اس کے اردو پر دکن کے بہت زیادہ اثرات ہیں، جیسے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کو بعد میں شمالی ہند والوں نے اس کی اصلاح کی، جیسے ہم نے ملا وجیح کی سبرس میں پڑھا ہے آنجھورے، بارشاں، بادلاں، بہت سارے میر کی شاعری میں بھی ہمیں بہت سارے ایسے الفاظ ملتے ہیں۔ ابھی تک، کبھو، کسو، یہ سارے الفاظ ہمارے ہاں دکن سے آئے ہیں۔ دکن میں اسی طرح بولتے ہیں۔ شمالی ہند میں بعد میں اس زبان سے جو ایسے الفاظ تھے جو گراں گزرتے تھے ان کو ہٹا کر اس کی اصلاح کی گئی اور اردو زبان جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ وجود میں آئی۔ اگلا اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اگلا لیکچر جو ہے وہ جدید نثر کا بارے میں پڑھیں گے تاکہ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ پہلے تو اردو زبان کیسے پیدا ہوئی، اردو نثر کے مختلف نظریات کیا ہیں اور جدید نثر کی ابتدا بھی کیسے ہوئی۔ اللہ حافظ۔